देव का शुक्रवार रात को निधन हो गया है। वो 54 साल के थे और पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। প্রভুর মহান দাস প্রফেসর সমীর দাসজি 23/2/2025 করেছেন এক হয়রান হয়ে যাওয়া ভবিষ্যৎবাণী। আসো শুনি ভবিষ্যৎবাণী। আমি দেখেছি সিনেমা আর্টিস্ট অনেক নাম করা আবার প্রবলেমসে পড়ে গেছে, বিপদে পড়ে গেছে। এটাও নিউজ চ্যানেল দেখাবে কোন সিনেমা আর্টিস্ট আবার প্রবলেমসে পড়ে গেছে, সমস্যার সম্মুখীন হবে। আর ভবিষ্যৎবাণী পুরা হয়ে গেছে, নিউজ চ্যানেল করেছে কনফার্ম। सन ऑफ सरदार आर राजकुमार और जय हो जैसी फिल्मों में दमदार एक्टिंग करने वाले एक्टर मुकुल देव का शुक्रवार रात को निधन हो गया है। वो 54 साल के थे और पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया था। शनिवार को जैसे ही उनके निधन की खबर फैली, उनके दोस्त और करीबी लोग उनके घर पहुंचे। अभी उनकी मौत की वजह सामने नहीं आ पाई है। एक्टर विंदु दारा सिंह ने उनके निधन की पुष्टि करते हुए कहा कि मुकुल बहुत ही अच्छे इंसान थे। उनके जाने से फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में दुख का माहौल है। আপনারা দেখতে পারো এই ভবিষ্যৎবাণী শোনার পরে প্রফেটজি পরমেশ্বরের প্রেরণ করা এক সত্যিকারের নবী হয়। প্রফেটজি পবিত্র আত্মার সহায়তায় যা বলেন তা অবশ্যই পুরা হয়। আপনারা কোনো সমস্যায় আছেন, আপনারা কোনো রোগে ভুগছেন, তাহলে প্রার্থনা নেওয়ার জন্য নিচে দেওয়া নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন।